ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता यथायथ नवमोऽध्याय राजयोगः श्रुत्योतिरि। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजे मां नमस्कुरु। मामि वैश्यासि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजे मां नमस्कुरु। मामि वैश्यासि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजे मां नमस्कुरु। मामि वैश्वासि दैवम् आत्मानं मत्परायणः। আমার প্রতি মনকে নিবদ্ধ করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো, আমাকে নমস্কার করো। এইভাবে তোমার সমস্ত মনকে আমার প্রতি সমর্পণ করে আমাকে পরম আশ্রয়, পরম গতিরূপে প্রাপ্ত হয়ে তুমি অবশ্যই আমাকেই লাভ করবে। হরে কৃষ্ণ।